سلام، به خبر 6 خوش آمدید. امروز شنبه 29 ماه عقرب سال 1395 هجری خورشیدی است. سلامونه او ستړي مشئ د شمشاد مهالنۍ خبري ټولګه ګورئ. ټولګه د مهمو خبرونو په څرټکو پیل. له ښځو سره ناسم چلند د منلو نه دی. ولسمشر ته داسې شکایتونه رسیدلي چې ښځې په دولتي ادارو کې هم ځورول کیږي. شکایتایتان از پروسه CBR به ما رسیده و تعهد ما است که رفع میشه. ګرځنده خدمات وړاندې کوي. د څرخ او خیبر ولسوالۍ د ناامنیو له ویرې مرکز پورې عالم ته راغلي. ښه راغلاست. اوس هم بشپړ خبرونه. سرخط خبرها. وصل شدن افغانستان با ترکمنستان با خط آهن. حکومت در فکر مبادل ساختن افغانستان به چهارراه ترانزیتی منطقه است. 30 سال آینده یک نقطه وصل شبکه خط آهن باشه. قدم آینده شیرخان بندر مزار شریف است. آغاز یک پروژه آبیاری با انتقاد از برخی وزارت‌ها تا هشدار رئیس جمهور به کشورهای همسایه. آغاز بررسی‌ها در پیوند به احتمال ترویج افراطیت در روند آموزش مضمون‌های ثقافت اسلامی در دانشگاه‌ها. آیا کمیسیون بررسی می‌تواند مستقل عمل کند؟ تشخیص بدیم که واقعا مربوط به آدرس‌های اکادمیک ما میشه او بر ما منتفی است. و خواست سازمان ملل مبنی بر حرمت‌گذاری به حقوق بشری. گوتئریس نیامده به دفتر به سوی چین چشم دوخته است. سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. Përshëndetje të nderuar shikues, do t'jemi bashkë në lajmet orës 13 në televizionin shqiptar. Zonja dhe zotrinj, mirë mbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Top Channel. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në zhvillimet kryesore të ditës së shtemë të ndihshme. Ministri grek i mbrojtjes reagoi ashpër ndaj deklarimeve të kryeministrit Rama për çështjen Çame, i quajti bashkëpunëtor të nazizmit në anën e të humburve. Kryeministri Rama një natë më parë tregoi se do të vazhdonte të kërkonte zgjidhjen e kësaj çështjeje të mbetur pezull mes dy vendeve. Reagoi dhe PDI. Era Istreti është përzgjedhur si një prej 10 fitueseve të European Border Breakers Awards. Këngëtarja është përzgjedhur si përfaqësuese e Shqipërisë dhe me këngën e saj Bonbon u fut në të gjithë hitparadat europiane dhe mori 233 milion klikime në YouTube. Televizioni Klan zbardh gabimet në përkthimin e ligjit vettingut nga misioni Euralius, ngrihen dyshime
për ndryshimet qëllimshme për të manipuluar Komisionin e Venecias, një akt ky që turpëron Shqipërinë para syve të Europës. Ndërpritet në minutën e 65 të derbi kryeqytetit Tirana-Partizani. Shkak është bërë ndërprerja e energjisë elektrike në stadium. Rezultati është i barabartë 0-0. Lëse i mbledh konventun kombëtar, Ilir Meta nuk e qartëson qëndrimin për koalicionin me Partinë Socialiste, kritikon Ramon për raportet me Greqinë. Mimi Kodheli përgjigjet ministrit grek të mbrojtjes Kamenos, NATO u krijua për të bashkuar vendet. Kreu i PBD-s deklaron Greqia ka qenë avokate e Shqipërisë. Shqipëria kërkon ndihmë për kompanit call center. Vision Plus siguron letrën e qeverisë drejtuar palës italiane, na trajtoni si vendet e Bashkimit Evropian. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miraton unanimisht ndarjen e mandateve në 12 qarqet e vendit. Tiranës i shtohen 2 deputet, ndërsa Durrësit 1. Një 40 vjeçare humb jetën pas rënies nga kati i 4 të një pallati në Firpshi. Një dëshmoi në polici se gruaja ishte hedhur nga bashkëshorti i saj. Ekspertët kundër rritjes së aksizës së gazit për automjetet. Vendimi do të favorizojë monopolet e naftës dhe do të penalizojë njerëzit. E gjithë Europa kushte lehtësuese për përdorimin e gazit. Në Shqipëri mbetet dilema, a do ta shesin me çmim më të lartë pikat e karburanteve edhe gazin për gatim e ngrohje? Taksa për regjistrim në dhomën e tregtisë drejt dyerve të gjykatës kushtetuese. 18 shoqata biznesi bëhen bashkë kundër ligjit të ri. Marrin mbështetje për votën e opozitës. Përfundon 0-0 derbi Tirana-Partizani. Pas shtyerjes së ndeshjes një natë më parë nga ikja e dritave në stadium, skuadrat kanë luajtur sot minutat e mbetura të takimit. Topi nuk prek asnjë nga rrjetat. Përshëndetje, u njohim më gjerësisht me lajm. مع إشراقة كل يوم خبر جديد نتتبع خيوطه بحثا عن الحقيقة. الشروق نيوز، كن أول من يعلم. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La journée mondiale de la population inaugurée ce mardi par le ministre de la Santé sous le thème planification familiale, autonomisation des peuples et développement des nations. Le projet très attendu, qui est l'axe routier devant rallier la wilaya de Tizi Ouzou à l'autoroute Est-Ouest, est en bonne voie de finalisation. On verra un sujet sur ce projet. Puis la terre a tremblé à Intimouchent. Une secousse tellurique de magnitude 4,8 sur l'échelle de Richter a été enregistrée ce matin, à 60 km au nord-ouest de la ville côtière de Benissaf. Pas de victimes ni de dégâts matériels selon la protection civile. Puis le CR Blues Dead, vainqueur de la Coupe d'Algérie de football, a été honoré par le wali d'Alger Abdelkader Zour. C'était hier lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel L'Horacie. On y reviendra tout à l'heure. Bona nit. A partir de diumenge, la part baixa de l'avinguda Meritxell es tancarà el trànsit. En alguns punts, però, els vehicles hi podran accedir fins que el projecte d'envelliment no estigui del tot enllestit. Els comerciants majoritàriament estan d'acord amb la mesura.
mesura que justament coincideix amb l'arribada del Tour, una prova amb un retorn d'1 milió d'euros, sense comptar l'impacte turístic. Estan acreditats 2.000 professionals de 600 mitjans de comunicació que contribuiran a posicionar el Principat en l'àmbit cicloturista. El nou representant del copríncep francès ha fet la primera visita a Andorra. Jean-Pierre Hughes s'ha reunit amb representants polítics per parlar de les relacions bilaterals. Destaca l'encaix a la Unió Europea com un dels reptes principals. L'Andorra Ultra Trail ja supera els 3.000 inscrits. És una xifra rècord per una cursa amb un pressupost de 600.000 euros. L'Ultra Trail es consolida com una prova referent entre els corredors de muntanya. Casa da Democracia abre portas à última sessão legislativa da presente legislatura. Presidente da República apela à unidade para vencer a crise. No dia 28 começa o registro eleitoral das pessoas que vão votar pela primeira vez e os que perderam os seus cartões. E o regresso à casa, 2 anos depois de terem sido presas pelo Boko Haram. Boa noite. It is Thursday, February 2nd, 2012, and I'm Eldine Udell. Hola, buenas noches. Bienvenidos al noticiero central de la televisión pública argentina. 1 hora de noticias para todo nuestro país. Desde hoy, como ustedes ven, en un estudio nuevo, mucho más moderno, para llegar a ustedes con la mejor calidad de imágenes. Una pantalla gigante que está detrás de nosotros con altísima definición, donde los recibiremos, por supuesto, en cada una de las También vamos a ampliar la información principal del día, que está condensada, resumida en estos títulos. Minichelli se negó a declarar. El cuñado de Julio De Vido está imputado por presunto contrabando con mercadería guardada en contenedores. La ministra Bullrich aseguró que fue fundamental para su detención la recompensa ofrecida. Máxima tensión por Norcorea. Dura respuesta de Pyongyang a las sanciones de la ONU. China promueve una negociación con Estados Unidos y Rusia. Por su lado, Washington condicionó el diálogo al cese de pruebas nucleares. Conmueve el crimen de Anaí Benítez, la chica de 16 años que apareció asesinada en un... ADN negativo en la investigación por la desaparición de Santiago Maldonado. La sangre en el cuchillo del puestero no es del artesano. Y las pistas investigadas ahora vuelven a foja cero.
Se levantó el secreto de sumario, pero nos encontramos con una sorpresa. Certezas, nada. 34 días de misterio y una pregunta que exige respuesta. ¿Dónde está Santiago? Hola, muy buenas noches y como siempre bienvenidos a Telefe Noticias. Estoy en nueva casa, ¡qué emoción! Enorme nueva casa. Buenas noches, país. Fue a guardar la camioneta a una cuadra de su pizzería. Varios delincuentes lo sorprendieron y lo ejecutaron. Sebastián. Así es, Luis, y todavía no está claro el motivo por el cual lo atacaron de ese balazo que finalmente termina matando. Murió prácticamente en el acto a este hombre, a Oscardi, 53 años. Había terminado de trabajar, ya era la noche del domingo. Los primeros minutos de la madrugada del lunes estaba yendo con su camioneta. Fue sorprendido por estos delincuentes que después de matarlo escaparon y siguen prófugos. Y ahora sí, algunos las banderas que están desempolvando son las azules y oro. A pesar de que es el Día de la Bandera, ellos van a querer festejar porque se ilusionan, Marcelo, se están preparando los Xeneize. Porque Boca puede ser campeón y sin jugar. Luis, buenas tardes para todos. Enseguida te vamos a mostrar todos los preparativos, porque no solamente Boca está viajando a Bahía Blanca, donde hay una gran expectativa, sino porque además todos estarán pendientes de San Lorenzo Banfield. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Estamos acá, hoy sin Silvia, nada más. Dicen que anda embanderada por ahí por la calle celebrando el Día de la Bandera, mientras nosotros les vamos a contar todas las noticias. Hola, buenas noches Santi. ¿Cómo estás, Marina? Buenas noches. Esto es Telenoche y sigue intensa la búsqueda en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, de los prófugos de General Alvear. Hoy apareció una pista nueva, hay algunas revelaciones nuevas. Estuvimos visitando el lugar donde aparentemente estuvieron aguantando, estuvieron escondiéndose allí en el campo en Santa Fe, pero por eso estamos con todo nuestro equipo acá. Sí, somos muchísimos. Está Rodrigo Alegre con muchas nuevas preguntas para hacernos. Está también Ricardo Canaletti, Guillermo Lobo, Edgardo Alfano, equipo completo y también en los móviles. Sí, allí los tenemos. Ahí en Frank está Sebas, Nacho en San Carlos, allí lo tenemos a Javi en Pila, en General Alvear está Marcos Barroca. Todos atentos a las pistas que puedan surgir sobre estos prófugos que siguen todavía escapándose. ¿Dónde están? ¿Están en el campo? ¿Están en la provincia de Santa Fe? ¿Están en la provincia de Buenos Aires? Se abrieron muchos nuevos escenarios. Va a ser importante analizarlos el día de hoy. Pero primero vamos a repasar los temas más importantes del día. Incidentes. La policía reprimió una protesta en La Plata que terminó con gases lacrimógenos y 17 manifestantes heridos. Responsable de haberle frenado el presupuesto a Vidal. Ella sale de un problema y se mete en otro. ¿Qué tendrán en común? En esta búsqueda donde los prófugos están de acá para allá, Hola amigos, bienvenidos. Atención, porque estalló una bomba de fabricación casera en una estación de subte en Manhattan. En principio, esta estación estaría ubicada debajo del centro de micros más importantes, por supuesto, de Manhattan, el Midtown, ¿no? La persona que llevaba este chaleco explosivo con una bomba tubo fue detenido, generó su propia herida y también hirió a otros 3 ciudadanos que estaban cerca de él. Vamos a estar ampliando en instantes. Vamos a los títulos ahora, Romina Lachman. Lo más importante, tal cual, ¿qué tal, Esteban, del día de hoy?
Gustavo estaba dándole batalla al cáncer, no lo mató la enfermedad, sino un balazo en medio de un intento de robo. El crimen se produjo en Isidro Casanova cuando el mecánico iba en una moto con su sobrino. Vamos a estar en vivo y además... Marley presentó a su hijo en sociedad, sí, lo hizo en el programa de Susana Jiménez, la madrina del bebé. Juntos mostraron sus cualidades en el cuidado del pequeño. En instantes, las imágenes, no se lo pierda. Gustavo luchaba contra el cáncer y... Բարի երեկո, եթերում օրակարգի գլխավոր թողարկումն է։ Բարի երեկո, ահա թե ինչ ենք պատմելու այս թողարկմանը։ Էստոնիան կնպաստի Հայաստանի ու Եվրամիության միջև վիզայի ազատականացմանը, Հայաստանն ակնկալում է նոր որակ նաև հայ-էստոնական հարաբերություններում։ Երևանում է Էստոնիայի արտգործնախարարը։ Եվ ապագա գյուղի ապագայի ջերմոցը։ Ակվապոնիկում երիտասարդ նորարարները կանաչին ու բանջարեղենն աճեցնում են առանց հողի օգնության։ Հայաստանն ակնկալում է նոր որակի հարաբերություններ Feliz noite, televidente. Bem-vindo à Telenoticia. Avemos está 20 de outubro de 2005. Meu nome é Janirei Dertsi, junto com mim, Ivo Yanis. Janirei, combai, televidente, dan feliz noite. Nós estamos começando a mensura. Today, Egypt declares a state of emergency after twin bombs targeting worshippers gathered for Palm Sunday kill more than 40 people. Also today, calling for action, the United States puts pressure on Russia over Syria's use of chemical weapons. The federal government sets its sights on rental prices to tackle the housing affordability crisis, with the Treasurer again ruling out changes to negative gearing. And the contest for the green jacket. Justin Rose and Sergio Garcia battle it out in an up-and-down final round of the Masters. Hello and welcome to ABC News. On 7 News tonight, a tornado strikes Brisbane Airport as snap storms hit the southeast. A miracle escape for a driver on a rooftop car park at the Mater. Gold Coast breakthrough. Parents face court over the murder of a Logan toddler. Westpac, the latest big bank to hike home loan interest rates. Is this just the start? The volcano's fury, the eruption that forced tourists and a TV crew to run for their lives. And the incredible perfect ride at the Quicksilver Pro. Live from our Brisbane headquarters, this is 7 News with Sharon Godella and Bill McDonald. Good evening. It's been an afternoon of volatile weather with a tornado sweep. Bali bombing breakthrough. The accused mastermind finally charged 15 years after the deadly attack. The alleged drunk driver given a crash course in road rules at St John's Park. St Peter's residents at tipping point over a toxic dumping ground linked to WestConnex. World first, the new Australian technology giving hope to patients battling one of our deadliest cancers. And the Panthers, looking for 5 in a row, go down to the wire against the Cowboys. This is 9 News with Deborah Knight.
Good evening. Tonight, a Sydney driver in a critical condition after police doused him with capsicum spray. It happened right in the middle of one of our busiest roads. A man is charged over a fatal crash that killed 2 people, and the families of both victims were there to support him. The fight over penalty rates for workers rises up and bites Bill Shorten where it hurts. Jared Haynes' NFL experiment is over. He played a handful of games before the Hayne plane got hit by the reality bus. Better late than never. The Queen celebrates her 90th birthday and our own pop princess stole the show. And losing your hair as Sydney gets all dressed up for Australian Fashion Week. This is 10 Eyewitness News, first at 5 with Sandra Sully and Hugh Riminton. Good evening. Mass protests in the Middle East as France's president warns Israel's prime minister of a danger to peace. Australia-linked Nobel Peace Prize winners warn the world is just a tantrum away from nuclear disaster. And more pressure mounts on Senator Sam Dastyari to resign over China links. This is SBS World News with Janice Peterson. Israel's Prime Minister says Palestinians must get to grips with the reality that Jerusalem is Israel's capital. Harte Landung. Der Verkauf der Fluglinie Niki an die Lufthansa ist gescheitert. Nun dürfte der Flugbetrieb von Niki eingestellt werden. Die Mitarbeiter müssen um ihre Jobs fürchten. Dazu gleich ein Gespräch mit Christoph Wager. Guten Abend zur Zeit im Bild. Am Tag 2 des Buwok-Prozesses hat der zuständige Staatsanwalt heute schwere Vorwürfe erhoben. Geld, Gier und Geheimnisse, das habe das System rund um Ex-Finanzminister Grasser ausgemacht. Wieder schwerer Betriebsunfall. Ein Säureaustritt bei einem Agrarnerwerk in Oberösterreich fordert mehrere Verletzte. Windig und unbeständig wird das Wetter morgen. Die Lufthansa übernimmt die Fluglinie Niki nun also doch nicht. Denn die Austrian Airlines Mutter geht davon aus, dass die EU-Wettbewerbsbehörde letztlich kein grünes Licht für die Übernahme gegeben hat. Zahlungsunfähig. Die Air Berlin-Tochter Niki hat einen Insolvenzantrag eingebracht. 1000 Mitarbeiter sind betroffen. Was bedeutet es für die Kunden? Im Studio analysiert Christoph Wager. Historisch ist der Sieg des Demokraten Doug Jones in der republikanischen Hochburg Alabama. Was das für US-Präsident Donald Trump bedeutet? Großeinsatz. Mindestens 37 Menschen werden bei einem Chlorgasaustritt in der Firma Agrana verletzt. Mehrere davon schwer. Guten Abend, ich begrüße Sie zu ZIP 20. Es sind schlechte Nachrichten so kurz vor Weihnachten, die uns rund um die Air Berlin-Tochter Niki erreichen. Die Übernahme durch Lufthansa ist gescheitert. Niki ist damit zahlungsunfähig. Grasser vor Gericht. Nach 8 Jahren Ermittlungen startet heute der Buwok-Prozess. Die Anwälte decken die Richterin mit Befangenheitsanträgen ein. Explosion auf Gasstation. 1 Toter und mindestens 21 Verletzte. Bei einer Überprüfung kommt es im Weinviertel zu einer gewaltigen Explosion. Und das Wetter beruhigt sich morgen. Es wird meist sonnig. Im Süden gibt es einzelne Schneeschauer. Einen schönen Dienstagabend. Herzlich willkommen bei ATV Aktuell. 8 Jahre lang wurde ermittelt. Die Anklageschrift umfasst weit über 800 Seiten. Und heute ist es tatsächlich soweit. Einen schönen guten Abend. Seit heute sitzt Karl-Heinz Grasser auf der Anklagebank. Doch der Buwok-Schmiergeldprozess, der kommt schon am ersten Verhandlungstag ordentlich in Stock. Explosion bei einer OMV-Gasstation. Ein Arbeiter stirbt, mehr als 20 Menschen werden verletzt.
Und Wirbel um das gekippte Rauchverbot. Die SPÖ will klagen und auch aus der ÖVP gibt es Proteste. Seit vielen Jahren mittlerweile geistert diese Frage durch Österreich. Hat Karl-Heinz Grasser, Ex-Finanzminister, Schmiergeld angenommen oder hat er nicht? Immer mehr Österreicher unterschreiben die Don't Smoke-Petition der Krebshilfe. Kommt das Rauchverbot, obwohl ÖVP und FPÖ das Gesetz kippen wollen? In Oberösterreich tritt heute bei der Firma Agrana gefährliches Chlorgas aus. Die Einsatzkräfte stehen vor großen Herausforderungen. 40 Menschen werden verletzt. Und der Süden Österreichs ist im Ausnahmezustand. Der Föhnsturm zieht eine Spur der Verwüstung. Familien stehen vor den Trümmern ihrer Häuser. Und damit herzlich willkommen bei den Puls 4 News. Mit so viel Gegenwind hat Schwarz-Blau wohl nicht gerechnet, dass die Regierungsverhandler von ÖVP und FPÖ das generelle Rauchverbot kippen will. Schmeckt auch vielen in der ÖVP nicht. Alle News aus Österreich und der Welt. Die OE24 TV News Show. Willkommen, schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind bei den ersten großen Abendnachrichten. Das ist die News Show und die sehen Sie live hier auf OE24 TV. Blicken Sie mit uns zurück auf diesen Sonntag. Es war wieder viel los. Wir haben alle interessanten Infos für Sie. Ja, und die sind zusammengefasst in 100 Sekunden, wie immer am Punkt, unsere News 100. Streit zwischen Deutschland und Türkei eskaliert. Der türkische Präsident Erdogan zündelt im Vorfeld des Verfassungsreferendums vom 16. April weiter. Sein Sprecher wirft Deutschland abermals vor, Terroristen zu unterstützen. Erdogan persönlich attackiert Kanzlerin Merkel und sagt, du benutzt gerade Nazi-Methoden. Wien will den kleinen Maxi retten. Der 3-jährige Bub aus der Steiermark leidet an einem Immundefekt. Mittelfristig kann nur mit einer Stammzellenspende ein Überleben gesichert werden. Schon mehr als 3000 Menschen lassen sich testen. Ein geeigneter Spender ist noch nicht gefunden. Am Sonntag lassen sich in Wien auch wieder hunderte Menschen testen. Soweit unser Themenüberblick. Welcome to the daily English news program on Azerbaijan television with the most important events of the day. Axşamınız xeyir. Həftə sonu həftənin əsas hadisələrinin şərhi ilə yenidən qarşınızdadır. Studiyada Vaqif Aydınoğlu ilə əvvəlcə anonslar. Bakıda daha bir mötəbər beynəlxalq tədbir baş tutdu. 4-cü Qlobal Bakı forumunun açılışına 7-si prezident olmaqla 53 ölkədən 300-dən çox nümayəndə qatıldı. Bankların vətəndaşı soymasına hələ də əncam çəkilmir. Dollarla kreditli olan vətəndaş nə etməlidir? Konstitusiyamıza görə, mülki məqəllərimizə görə, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanuna görə Azərbaycan ərazisində xarici valyutada hansısa bir əmlak alına bilməz.